त्वा गणपतिं नमामि कविं कवीनामुपमस्त्रभक्षवाम् ज्येष्ठाजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्वन्नोद्वेत्ति दशादानाम् ओम श्री महागणपतये नमः। ओम घनानां त्वा गणपतिं ववामहे कविं कवीनाम् उपमस्त्रभक्षवाम् ज्येष्ठाजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्वन्नोद्वेत्ति दशादानाम् ओम श्री महागणपतये नमः। ओम प्रणो देवी सरस्वती भाजेहि वाजिनीपति दीनाम विद्रवतो विहितवादस्य वर्तनिं पुरोह प्रताः मेधायी अभ्यासाते ओम श्री महागणपतये नमः। ऊर्ध्वं दिगाद्भेषजं तन्नो अस्तुतिपदे चन्द्रपदे नमो ब्रह्मण्ये नमो पृथिवे नमो श्रीदिव्या विष्णवे महते करोमि ओम शांति शांति शांतिः। ओम अग्ना विष्णु तजोष रेमा वर्तन्तु भांगिराः जुम्नेर्भाषेभिरागतं वाचश्च मे प्रथमश्च मे प्रैदिश्च मे प्रेदिश्च मे दीदिश्च मे पुत्रश्च मे स्वरश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे फानश्च मे आदिपत्यश्च मे मन्युश्च मे कामश्च मे वश्च मे धेमाश्च मे वर्माश्च मे द्रागुयाश्च मे वृद्धिश्च मे वृद्धिश्च मे द्रवश्च मे प्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च फानश्च मे वैशिश्च चित्तंच मे आदिदंच मे वाक्ष मे चक्षुष मे श्रोत्रंच मे दक्षश्च मे मनश्च मे ओजश्च मे जराश्च मे आत्माश्च मे वर्मश्च मे इंद्रश्च मे स्वश्च मे प्राणश्च मे फानश्च मे मेसुश्च मे ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवतोदैषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्मने बाहुभ्यां मुदते नमः या तेषु श्रुतमा शिवं बभूव ते तनोः शिवाशरभ्याय तवदया नो रुद्रमण्य या ते रुद्रशिवात्मोरामापराशे तया नन्तनु वासं समया गिरिशं भाविषा गन्येः यां जगदेश्म कुसुमनाशते अद्य ओषधि वक्ता प्रथमो देव्यो विषगे ऐविश्य सर्वान् धम्मेन सर्वान् यातु धान्यः अतो व्यस्ताम्भ्रोर्णौत मकृषु मंगलाः ये क्षेमहं रुद्र अभितो दिक्षु श्रुता सहस्रशो वैशाखं वेडहि अहे असोभ्य वस्त्रपति नीलग्री भोविलोहितः उतेनु गोपादृशन्नदृश उदाहार्यः उतेनु विश्वाभूतानि सप्रष्टपडियादिनः नमो नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय विषे भोरे तत्त्वामहं तेभ्यो नमः प्रमुखधर्मशिवय रात्रि योध्यां दक्षिण अमृतमहात्मत्वाय विष्णवे उपाभ्यां ते नमो बाहुभ्यां भवदन्मने परिते धन्वनो हेतुरत्मान्तुः विश्वतः अतो युद्धभारे अस्मन्निदेहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय कालाग्निकालाय कालाग्निरुद्रमो नमः बब्लुषाय विभ्यादिनीनां पतये नमो नमः वंशते परिवंशते स्थायोः पतये नमो नमो रोहिताय पतये कक्षानं पतये नमो नमो भब्लुषाय विभ्यादिनीनां पतये नमो नमो वंशते परिवंशते स्थायोनां पतये नमो नमो रोहिताय पतये कक्षानं पतये नमो नमो विशेषेष्मदे स्थायोनां पतये नमो नमो भब्लुषाय विभ्यादिनीनां पतये नमो नमो वंशते परिवंशते स्थायोनां पतये नमो नमो रोहिताय पतये कक्षा नमो विष्णवे महते करोमि ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राच सहस्रपाद स्वभावेन विश्वतो भूत्वा अत्यदिष्टदिशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतमेच भव्यं अमृतत्वशेषाणः तदन्नेन शिरोहति एतावानस्य महिमा अथो झायागुष्पुरुषः पादो अस्य विश्वभूतानि पादस्यमतं त्रिवेद त्रिपादौ पुरुषः पादो अस्य धात्मनः तदो विष्णुग्रामते शासनानि शनैः विराड जायता विराजो जाता आझाव्याः तत्पुरुषं गततो कैताव्या कल्पयन् मुखन्तिमस्य कौ बाहौ खा भूरो बाधा उच्यते ब्राह्मणो अधिकः तथ्यां शिवधायदा मुकादेन्द्रस्ताद्विश्य
प्राणावायुरजायत नाभ्या आसीत् अंतरिक्षं कृष्णो द्योषमवर्तत पश्चां भूमिमतो पुराः तत्पुरुषेण अविशाः देवायक्षमतः तो अस्य राज्यं ग्रीष्मेषुत्तरद्रविः तास्याः साध्यार्थयश्चे तस्मात् जिज्ञासा जश्यामानि दिग्रे तन्दागुं दिग्रे तस्मात् झाता आझाव्याः तत्पुरुषं वदतु काव्य कल्पयन् मुखंकिमस्य कौ बाहो का भूरुपाधा उच्चेत् ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्नकृतः ऊरु तदस्य द्वेषः अध्यां शूद्रो अजायत मुखादिन्द्रसादृश्य प्राणाभायुरजायत नाभ्या आसीत् कृष्णोद्धौ समवत्सदा पूर्वार्धि भवन्धान मुक्त्यो मुक्षीयमामृताते सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यस्सम्भूतो पृथ्वीरत आच विश्वकर्मा समवधाति तस्य तष्टाद्रूपमेति तत्पुरुष विश्वमाधानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषमहान्तम् आदित्यवर्णं तमसत्सुवारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वात् शातहे शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्दनां मुक्त्यं मुक्त्यमं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नवरात्रं इष्टं मणिषाणाम् अवं मणिषाणां सर्वं मणिषाणाम् ओम खंडद्वारां दशां विट्टवष्टां गणेशिने ईश्वरिणं सर्वभूतानां पाणिमोह प्रयेष्य वाहत्तो तमृत वाहत्ता प्रतिवते जगतौ चितरो वन्दे महेश्वराः। भक्ताय सर्वण भवाय नमः नेत्रेभ्यो नमः स्वर्णाभिषेक दीपाराधने समर्पयामि। देवताय सर्वण भवाय नमः सदाशिव स्वनरसदा चंद्रां हिरण्ये लक्ष्मीं जातवेदो महावः तामाव लक्ष्मेश मनस्य कामिनी यस्यां हिरण्य विद्येयं कामश्च मुराणो ओम चे सर्वभाय मूर्ति नमः मूर्ति वामदेव मूर्तये नमः तये सद्योजात मूर्ति नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम निरुद्धये नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम तरुणभवाय नमः ओम तरुणभवाय नमः ओम तरुणभवमूर्तये नमः ओम सत्यधराय मयूरवागनादि आवागनादि संपूजयामि आवागनं स्थापितं सन्निधानं सन्निरोधन दिग्बन्धन अपगुण्डन ताळक्रियाः
ओम आभोष्ट ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपादे शपोवेन् विद्वदो भृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुला पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्छपव्यम् उताम्रे तत्तशेषाणः यदन्येन तिरोहते येथावानस्य महिमा अतो छायागुच्छपुरुषः पादो अस्य भात्पुनः तदो विश्वं व्यक्रामते शासनानि शनि अपि तस्मात् विराट विराज अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्टः पश्चात् पुराः यत्पुरुषेण अविशाः देवाः वसन्तो अस्य सीताज्यं ग्रीष्म यज्ञ शरदवेः सप्तास्यासन् भर्याः त्रिसप्तो का भोरो भादा उच्यते दर्शनास्य मुखमासीने बाहुरा जनकृतः गुरु तदस्य यद्वैषः सद्या शूद्रा जायत मुखादिन्द्रस्त्राग्निश्च प्राणाभायुरजायत नाभ्या आसीत् अन्तरिक्षं कृष्णोद्धौ समवर्तत पश्चाम्भूमिमतो पुराः तत्पुरुषेण अविशाः देवा यज्ञमतन्वतः दवेः सप्तास्यासन् वर्जाः सप्तसप्तकृताः देवाय यज्ञं तन्वानाः अवत्तं पुरोषं पदं यज्ञं प्रति प्रोक्तन्ने पुरोषं धातमकृता ज्ञानस्वरूपाय नमः भगाय नमः देवाय नमः सदाशिवाय नमः शिवपुत्राय नमः महारूपाय नमः देवदेवाय नमः सदाशिवाय नमः आयुराय नमः मयूरवाहनाय नमः गजवाहनाय नमः सदाशिवाय नमः सदारूपाय नमः शिवाय नमः महारूपाय नमः ओम श्री शरवणभवाय नमः नानाविध परिमल मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि राजाधिराजाय प्रेत शाहिनी राजाधिराजाय प्रेत शाहिनी नमो वैंकय रमणाय ओम श्री महादेवाय नमः शिवपुत्राय नमः बल्ली देवसेनाधिपतये नमः सुब्रह्मण्य स्वामी नमः हरो